May profile pic ka naman. Pangit mo. Hi, Rob. Picture. Move. Ayag diyo ka. Unsang klaseng profile pic yung gusto? Tanang profile ko. Okay. Yeah. Ay, diyo. Mga 10 seconds. Sure, hangga. Okay na. Amiki yung video, te. Hi, Kig. We're Desperado. Hey. Hey. Hi. Avail ka there, Rose. Di lang ko. Abil ko, babe. Say hi. Hi. Abil ko, Ayun na kasi mag-cam. Nag-ambil, bil-bil, Early in the afternoon. Hindi, it's already hapon-hapon na. Nag-shut daw me. Gibulagan kami sa mga uyab. Wala, good si bibig ko. Ambot, asa siya? Asa na siya, bay? Wako, kabalo. May tatublain. Oh my God, te. Nag-video ko, te. Tapos, kiber, mag-viewing hours ng mga utaw dito. Sige lang. Hi. Wala kaming creeper. We are in... Di na ta friends forever pa. Di na ta ko ang mga we're the Desperadas. Ano si bibig ko niya? Nandito kami ngayon sa Lanang Aplaya Beach. We're having fun. We're having fun. We're finding boys. Oh my God. We're out there. All Rose is looking for a foreigner. And so far, she's busy fixing herself for the fun. Kasi oh my God. Let me see it, girl. Oh my God. Where did you stole it? At Perlas Perles. Oh my God. Bye, tomorrow, bye. Sarap ng pulutan namin, crop pack. Tapos, mura lang dito. Para din kami nasa Caris. Pero mas mura lang yung magkano yung 198? So, nakatipid kami ng 2 pesos. So far, tapos magpamasahe pa may bay. Emi, talorong. Palaegit. Satay. Sabot ta, orasan na ka, alas 3 na ron, 3:45. Dapat alas 10, alive pa ka ha. Ikaw. Biya ako. Kawawa naman ako. Ako nag-video, tapos asa malabay? Hi. Walang hulog. Gusto mga bullets dapat balik karong hapon sa Energy FM. Boy, you're usokizing.